नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकशाय मुल्यांक म्हत्व दिवन संसदेत विधानसभा कामकाजात भासाभास जावप म्हत्वाचें आसा अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणलां. युवा शक्ती ही भारताची व्हड ताकद आसा अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगलां. गोवा कॅश्यू महोत्सवाच्या 4थ्या आवृत्तीचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. राज्यांतल्या 80% थळाव्या काजू उत्पादकांनी जीआय टॅग घालून आपली उत्पादनां बाजारात हाडची अशें राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंडळाचे नोडल अधिकारी दीपक परब हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. लोकशाय मुल्यांक म्हत्व दिवन संसदेत विधानसभा कामकाजात भासाभास जावप म्हत्वाचें आसा. नागरिकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर सभाघराचें कामकाज चडांत चड वेळ चड कामकाजाची सत्रां जावप म्हत्वाचें आसा अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या 7व्या क्षेत्राच्या समारोप सुवाळ्या वेळार उलयतना म्हणलां. विरोधी पक्षांतल्या वांगड्यांनी लोकांचे प्रस्न सुटावे करपाच्या नदरेंतल्यान सभाघरांत प्रस्न मांडपाक जाय. तशेंच इनोव्हेशन, डायनॅमिझम आनी इन्क्लुझिव्हनेस, नवे विचार, नवे तंत्रज्ञान आपणावन बरें प्रशासन सरकारान जनतेक दिवपाक जाय अशें मत राज्यपालांनी उक्तायलां. ह्या वेळार उलयतना लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी ह्या 2 दिसांच्या परिशदेत 51 लोकप्रतिनिधींनी वांटो घेतलो. तातूंतल्या 31 लोकप्रतिनिधींनी तांच्या प्रदेशा विशीं एकमेकां वांगडा विचारांची देवाण-घेवाण केली अशी माहिती दिली. गुजरात, गोवा आनी महाराष्ट्राच्या तरणाट्या लोकप्रतिनिधींनी ह्या वेळार वेपार, उद्देग, दर्यादेग वेवस्थापन, शाश्वत उदरगत, ब्ल्यू इकॉनॉमी, पर्यावरण तशेंच हेर विशयाचेर चर्चा केली अशी माहिती तांणी दिल्या. आतां भारत सरकारान बायलांक राजकीय आरक्षण दिलां. ह्या आरक्षणाचो लाव पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा, संसदेत बायलांक लोकप्रतिनिधी म्हूण मेळपाक जाय. म्हत्वाची धोरणां आंखतना बायलां प्रतिनिधी म्हत्वाचे मुद्दे धोरणांत हाडूंक शकतात अशें तांणी म्हणलां. ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार तशेंच उपसभापती जोशुआ डिसुजा हांचें उलोवप जालें. ह्या परिशदेत हरियाणा, आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकच्या सभापतींनी वांटो घेतिल्लो. युवा शक्ती ही भारताची व्हड ताकद आसा अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी म्हणलां. विद्यार्थ्यांनी लोकशायेत सक्रीयपणान वांटो घेवचो उलो तांणी मारलो. वर्स 2047 मेरेन भारत विकसीत करपाची जापसालदारकी आतां तरणाट्यांचेर आसा अशें तांणी म्हणलां. निर्शेल्या मनशाक मुखार वचूंक मेळना. यश मेळोवपाक निर्धार, ध्येय, स्पश्टताय आनी सतत यत्न जाय पडटात अशें सभापतींनी सांगलें. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले. भारत के नौजवानों का सामर्थ्य, उनकी ऊर्जा, उनका सोच, उनका चिंतन, उनकी नवाचार आज दुनिया के अंदर अपना योगदान दे रही है और इसलिए दुनिया के देशों के अंदर भी भारत का नौजवान अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे प्रोफेशनल कोर्स करके यहाँ गया हो, चाहे अलग अलग शिक्षण में यहाँ गया हो, उस देश के आर्थिक, सामाजिक, वहाँ की नीतियां, पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और यही हमारी ताकत है. सेन्सस 2027च्या सर्वेक्षणा खातीर प्रगणक आनी पर्यवेक्षक पावंड्यावेल्या 3ऱ्या पंगडाच्या प्रशिक्षणाक सुरवात जाल्या. हे प्रशिक्षण सांगे आनी धारबांदोडा तालुक्यांत चालू आसा. प्रगणक आनी पर्यवेक्षकांचेर सारकी म्हायती एकठांय करपाची जापसालदारकी आसा आनी ती तांणी सेवा भावनेन करची अशें आवाहन धारबांदोडा तालुक्याचे उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकार हांणी केलें. ह्या 3 दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें उक्तावण करतना ते उलयताले. हे प्रशिक्षण शिबीर धारबांदोडेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात चालू आसा. फाल्यां ह्या शिबिराचो समारोप जातलो. गोवा कॅश्यू महोत्सवाच्या 4थ्या आवृत्तीचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोंय राना महामंडळाची अध्यक्षा दिविया राणे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकार, दाजी साळकार, निलेश काब्राल तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयचे काजू म्हूण हेर राज्यांतले काजू विकपी 578 विक्रेत्यांचेर धाडी घालून गोंय अन्न आनी वखदां प्रशासनान अशा विक्रेत्यांक 5 लाख मेरेन दंड घातल्या. जाल्यार अशा तरेचे 12,000 किल काजू बियो नश्ट केल्यात अशी माहिती ह्या वेळार आमदार दिविया राणे हांणी दिली. एक्सप्लोर, इम्पावर अँड एनरिच ह्या संकल्पनेचेर अंदूचो काजू महोत्सव आयोजीत केला. ह्या महोत्सवात फेणी, हुर्राक, काजू बियो तशेंच काजूच्या खाणाची तशेंच हस्तकलेच्या वस्तूंची दालनां मांडल्यात.
10 ते 12 एप्रिल ह्या काळात हो महोत्सव पणजे दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर आयोजित केला. ह्या महोत्सवा दरम्यान काजू शेती, जिन्नस प्रक्रिया, बाजारपेठ हे विशीं ह्या मळावेल्या नामनेच्या मानेस्तांची मार्गदर्शन शिबिरां आयोजित केल्यात. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. राज्यातल्या 80% थळाव्या काजू उत्पादकांनी GI टॅग घालून आपली उत्पादनां बाजारात हाडची, जाका लागून सध्या बाजारात आशिल्ल्या उण्या दर्जाच्या काजू विक्रीचेर कांय प्रमाणात आळाबंद हाडूं येता, अशें राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंडळाचे नोडल अधिकारी दीपक परब हांणी सांगलें. काजू महोत्सवाच्या तंत्रीक परिसंवादात ते उलयताले. हेर काजूच्या तुळेंत गोंयच्या काजूची रूच वेगळी आनी बरी आसा. हाकाच लागून गोंयचे काजू आनी ताचे संबंधीत उत्पादनां संवसारभर फामाद जाल्यात. उत्पादनाचेर GI टॅग आसल्यार काजू शेतकार, उत्पादक आनी गिरायकांक फायदो जातलो, अशें परब हांणी सांगलें. गोवा काजू उत्पादक संघटनेन आपल्या वांगड्यांक वर्स 2026 सावन फकत GI काजू विकपाची शिफारस केल्या. हाची अंमलबजावणी केल्यार नकली काजू विक्री उणी जातली, अशें रोहित झांटये हांणी सांगलें. सध्या गोंयांत दिसपट्टे सुमार 10,600 घरगुती LPG सिलेंडराचें वांटप जाता आनी वांटपाचें हें प्रमाण हालींच्या भूराजकी घडणुकां पयलीं आशिल्ल्या आंकड्या इतलेंच आसून सद्याची गरज भागोवपाक फावो तितलो सांठो आसा. सरकारी तेल कंपन्यांनी घरगुती LPG वितरणाक प्राधान्य दिलां, अशें सरकारी क्षेत्रांतल्या तेल कंपन्यांचे राज्यस्तरीय समन्वयक मधुरेंद्र पांडे हांणी सांगलें. गोंयांत पेट्रोल, डिझेल आनी LPG सिलेंडर हांची उपलब्धता सध्या मागणी पुराय करपाक शकता, अशी माहिती राज्यांतल्या तेल विपणन कंपन्यांनी दिल्याचें पांडे हांणी सांगलां. एक कळोवणी. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमितीक पदा खातीर अर्ज मागयल्यात. इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल 2026 मेरेन अर्ज करूं शकतात. संपादकीय सहाय्यक पदा खातीर पिराय 25 ते 50 वर्सां, विद्यापीठाची पदवी, पत्रकारितेत डिप्लोमा आनी 3 वर्सांचो पत्रकारितेचो अणभव. वृत्तवाचक पदा खातीर पिराय 25 ते 50 वर्सां, पदवी, कोंकणी भाशेंत निपुणता आनी कॅमेरा मुखार सहज संवाद सादता येवपा सारखें व्यक्तिमत्व आसप गरजेचें. CG ऑपरेटर पदा खातीर पिराय 21 ते 50 वर्सां आनी संगणक प्रमाणपत्रा सयत 12वी उत्तीर्ण गरजेचें. वेबसायट सहाय्यक पदा खातीर पदवी सयत पत्रकारिता वा जनसंवादांत डिप्लोमा जाय. पात्र उमेदवारांनी आपलो बायोडेटा, रंगीत फोटो आनी शिक्षणीक कागदपत्रां उपसंचालक वृत्त दूरदर्शन केंद्र, आल्तीन पणजी हांगा दिवची. 12 एप्रिलाक वीज खात्या वतीन दक्षिण गोंयांतल्या शेल्डेच्या वीज उपकेंद्रा वयल्यान सकाळी 7 ते सांजे 4 वरां मेरेन दुरुस्तीच्या कामां खातीर वीज पुरवण बंद दवरतले आनी ते खातीर 12 आनी 13 एप्रिल दिसा साळावली उदका प्रकल्पांतल्यान मर्यादीत उदका पुरवण जातली. हेचो सांगे, केपें, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांतल्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. खेळ. पणजी बास्केटबॉल क्लबान गोंय बास्केटबॉल असोसिएशन आनी डॉन बॉस्को इंजिनियरींग कॉलेज फातोर्डा हांच्या जोड पालवान गोवा राज्य कनिश्ठ बास्केटबॉल सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त सोमारा 13 ते बुधवार 15 एप्रिल मेरेन डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी कॉलेजीच्या मैदानार जातली. हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. लोकशाय मुल्यांक म्हत्व दिवन संसदेत विधानसभा कामकाजात भासाभास जावप म्हत्वाचें आसा, अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणलां. युवा शक्ती ही भारताची व्हड ताकद आसा, अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगलें. गोवा कॅश्यू महोत्सवाच्या 4थ्या आवृत्तीचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां मेळटलें फाल्यां सकाळी 7:25 नमस्कार.